Copy no here with me because I told to you. Now my system is little down. Nag-coffee dito. Tea coffee. Oh, no, why not told him? Tama ba? You told me I only take chapati. Okay. Next time. But office now give plus Yes, Carlos give. today? Di Sabado daw. Sabado. Tomorrow. No, tomorrow office off. Sunday. Sunday. But you told him, okay, no problem. Because may no chap. You know this one, the villa in charge, a small guy, the Indian. Indian? Which name? Name. I told him. You told, I told you, this guy is, Yeah, because may no have plus. he called Campos. Campus? Yes, campus. Campos, Today Campos. what I gave you, no have money. Yeah. Okay. But yes. But I am new man, who gave me, here no Palpino. No somebody with me before, but Palpino have no problem with that. But no have Palpino, but it's Yun. Para yung Kula helper. It's back. Air condition. electrician. Ada, anything what? May helper. Electrical helper. It's back. May helper. Bakay. Para yung Ito? Oo. Pinambinder to. Saan dati? Yung sa ano ako? Sa... One sa... Puros. Parang kalsada yung ginagawa nila eh. Hindi. Kasi nalibing ko si Lalim eh. Kaya nga. Pupunta sa bahay. Okay. 100 o 185 na nga pala to eh. 185 lang to. Yan ang kusina. Ito sala. Walang kuwan. Wala man lang umuupuan. Yan. CR na isa. Ito puno ng alikabok na kwarto. Ganito ang dinat na namin kahapon. Naglinis pa kami. Tapos yung kuwan bukas. Ito yung linat na namin kahapon na naglinis pa kami. Bago kami naglagay ng bed, ganito yung linis namin. Tapos yun, bukas yung gano'n. Puro sa alikabok. Ayan. Arba, roba. Biryani. Chicken biryani, pe. Chicken biryani. Pe, lapar. Ang gado. Take out, no? Oh, Take out. Garage zero white. White. Roba, tulo. Manilo at adyara. Hawa nilo daw. Away. Mama, din na.
Mawad. Mawad. One yellow. Talata white, one yellow. Makan ka. Ayaw nga lang, sino ba? Barbecue. Oo, ito. Pahap-pahap eh. Ilang maliit ang kanin nun. Yang, Yun. pahap mo. Balik-balik, bising. Ayos. Sifa. Sifa. Ayos sifa. Yung kasama ko eh. Tatlo sila. Dalawang estudyante. Trading ba? Ah, parang UGT, ganun. Trading. Wala din dyan. Hindi dumaan na yung train. Wale tufanyeje? Kiongozi hana sote hatuna bando. Inabidi tuizumu ile BC inaenda hapa. Tupite hivi ndo tufike. Kufanya hafria Yung siya dumaan na kanina. naitaka azizia sioni. Oya, genge kile kimtaa pale kwenye ile benki ya kutuma pesa pale. Wala mo siya. Kwa kile kimtaa kile. Kile kapani sana. May nga, pero yung sa mga latest talaga ngayon na ano, na easy na malabas. Forward 0 na gano'n. Na bahari Wow, samaki mambo ya ukulima teleport. tena hapo. Hivi. Yaani visiwa kibao. Yan sa mga, yan sa mga rep yan, R22 ba yan? Gamit din yapon na rep. Poro na mga ref. 404. Wow, mga kanini. 404. 134. 134 eh. Siya natin parang pabalik eh. Diba? Sari nga tao ay babae yan. Kumpul lang. Nice, thank you. Oh, maganda yun. ईद की छुट्टियों में जाना है आपने ईद वाले दिन हाँ? या ईद के इतना दूसरे होता है ना तीसरे फिर। दिन ऐसे कैसे Just truck. Ano, di pa tapos ng...
sir, JM, GTC. Kung kilala mo yung sa Qatar nga kumpanya